اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو دوستو سنگتیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ براو دوستو آج اساں تو دسنا چاہنے ہیں کہ دنیا دا سب تو لمبا ترین انسان کیڑی جگہ دا، کیڑے علاقے دا اور کیڑے ملک دا ہے پیا۔ سب تو پہلے میں تعارف کرانا چاہوں کہ میرے نال میرے کلاس فیلو ان پہ گروپ فوٹو ہے سارا، میرے نال ہی نادر حسین کھرل کوٹ سلطان تو، انہوں نے نال دلاور حسین تھند کھر چوک پکا تھندالا کولاج شاہ دے قریب ہی ہے، انہوں نے نال سابق سیار عطاءاللہ ہاشمی چوک اعظم تو، انہوں نے نال ہی لمبی قد دے مالک حق نواز، انہوں نے نال ہی حق نواز دے نال میرے کلاس فیلوز غضنفر حسین کمبھار لدھانا تو ان پہ، انہوں نے نال ہی غضنفر دے نال انصر عباس پلہار محسن علی دین پور دے نال اتھوں ان پہ تحصیل کروڑ تو، انہوں نے نال میرے سیار باسط جوید کھرل عیدگاہ چوک لیا تو ان پہ، انہوں نے نال ہی لیا تو سپل دے نزدیک ہی گھارے غلام عباس بستی چانڈیا تو وہ ان پہ، انہوں نے نال یعقوب صاحب لیکچرار ان پہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لیا کیمپس دے اندر۔ تو انہوں تو بعد گال ہے بھائیو دوستو سب تو پہلے کہ ساری ویڈیو دیکھنے تو پہلے سبسکرائب ضرور کرے سو، بیل آئیکن کو دبے سو کیونکہ ساری آمن علی ہر نئی ویڈیو تارے کل ضرور پہنچے، لائک کرے سو ویڈیو کو، تمہاری بہت بہت مہربانی ہو سی، شکریہ ہو سی، تمہارا مہربانی ہو سی۔ حق نواز جڑے لمبی قد دے مالک انہاں دا نام ہے حق نواز، کہ اساں بھی جاننا چاہندے آسے کہ سندے ضرور آسے کہ ایک دنیا تے ایسا انسان بھی ہے جن دی سب تو قد لمبی ہے، ہائٹ بہت لمبی ہے، تا اساں بھی سندے آسے سا کوئی نہیں پتہ کہ او بندہ کون ہے، کتھوں دا ہے، کتھوں دا رہن والا ہے، تا سا کو جو ہی پتہ گیا سا معلومات تور تک پہنچاؤن دی کوشش کیتی ہے۔ سارے یونیورسٹی آف ایجوکیشن لیا کیمپس دے نال ہی لیا کیمپس دے وچ ہی آن اے بندے تے سارے نال آ کے ملاقات تھی ہے۔ انہاں دی قد ہے پئی 8.25 فٹ، تقریباً 8.5 فٹ دے ایڑ گیڑی ہے، تا انہاں دی قد حال تک بھی ودی پئی، انہاں دی عمر ہے 32 سال۔ انہاں دا صوبہ پنجاب ضلع مظفر گڑھ دے رہن والے ہن پہ، تا انہاں دا مسئلہ ہے کہ پیا کہ انہاں دی جڑی قد ہے نا وہ حال تک بھی ودی پئی ہے۔ انہاں دی ہڈیاں جڑیاں ہن کوئی کیلشیم دی کمی ہو گئی انہاں دی ہڈیاں دے وچ، ہڈیاں دی انہاں کو ایسی بیماری لاحق تھی کہ انہاں دے جسم وچ ایسی بیماری آ گئی ہے کہ ایسی بیماری دے نال حملہ تھی ہے کہ انہاں دے جسم دے جڑا ہڈیاں ہن پیاں بالکل کمزور ہوندیاں پیاں، کیلشیم دی کمی ہے یا جو بھی ہے، تا ہن بھی تہاڈے سامنے کھڑے ہیں کہ انہاں دی قد تا اتنی لمبی ہے لیکن وال بھی تھوڑے جہے ٹیڑے تھی، انہاں لتاں محسوس تھیندا پیا کہ ٹیڑیاں تھوڑی جھک کے کھڑن کیونکہ فل سیدھے نہیں تھی سکدے۔ تا اے بھی ضلع لیا دے مختلف تعلیمی ادارے یونیورسٹی کالج سکول سارے این یعنی کہ پرائیویٹ سرکاری ادارے دے وچ کہ میں غریب ہاں میری امداد کرو، مسلمانیت دے ناتے انسانیت دے ناتے میری امداد کرو، میں اپنا علاج کرانا چاہنا۔ تو وال بھی جی میں بھی کہیں دی حسب توفیق جی میں کہیں دی نظام آئی انہاں اپنے حسب توفیق دی امداد کیتی ہے، تا اساں والا اندے نال ویڈیو تصویراں وغیرہ بنائیں اساں تو کو دکھاؤن کیتے بھی کہ اساں اپنے یوٹیوب چینل تے چلے سو کہ بہت ساری عوام کو پتہ لگ ویسی کہ لمبی قد دا انسان کیڑی جگہ دا ہے پیا، اور سب کو یہ بھی پتہ کون ہے کہ کہڑے ملک دا ہے، ہن سب کو یہ پتہ لگ گیا سارے نال ہی ضلع مظفر گڑھ دے وچ رہن والے صوبہ پنجاب دا پاکستان دا بھی ہے پیا، تا انہاں دا یہ ہے پیا کہ انہاں دے خبراں اخبار دے وچ بھی لگ چکیاں، حکومت تو بھی انہاں او گن گدائی کہ اساں اگر امداد گھنن کیتے کہیں کولو ونجوں تو سا کوئی اجازت دتی ونجی، حکومت نے بھی انہاں کو آکھا ہے کہ تساں وہیں سکدے وے امداد گھنن سکولاں وچ تعلیمی اداریاں وچ ادے اودے جتھاں بھی تہاڈا دل کرے۔
ਤਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਐਨ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਠੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਥਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸੁਣਦੇ ਹਾਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੀਤੇ ਸੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਕੱਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 3 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਹੈ, ਕਿਨਾਂ ਦੀ 4 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਕਿਨਾਂ ਦੀ 5 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਿਨਾਂ ਦੀ 7 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 8.5 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਹੈਰਾਨ ਥी गए हैं कि सुनते हासे लेकिन दिल तस्लीम नहीं करता कि 8.5 फुट कद। ਤਾਂ असां जो जिठे ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਕੂ ਯਕੀਨ ਥੇ ਔਰ ਅਸਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟੇढ़े ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ੂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਥੀਂਦੇ ਪਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਤਨੇ ਹੀ ਕੱਦ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਇਤਨੇ ਹੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਜਿਸਮ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਥੇ ਆਉਣ ਵੰਜਣ ਦੀ ਮੰਗਣ। ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ कोई भी है, चाहे मैं हाँ या तुसा ही वे, उन्हें ताला ताला कहीं को ऐसा वक्त ना दिखावे। तो वल गाल है कि कहीं बंदे को क्या ज़रूरत है कहीं को आवन दी वंजन दी या मंगण दी, बंदा उस वेले कहीं को कोई चीज़ मंगदे जिस वेले बंदे दी कोई मजबूरी होंदी है। तो ऐसे बंदे दी बंदा इमदाद कर देवे। कोई बंदे कोई 100 50 10 20 देवन नाल बंदा कोई गरीब नहीं थी वेंदा, कहीं दा मसला हल थी वेंदे, कहीं दी थोड़ी जी मजबूरी हल थी वेंदी है। तो अल्लाह ताला साकू दिता है, सारा हक है असां अपने तो गरीबां दी इमदाद करूं जेड़े सारे तो छोटे तबके वाले हिन पे। तो मेहरबानी कीती करो ऐसे लोगों दी इमदाद कीती करो। जिवें कि एक सराइकी दी मिसाल है कि एक बंदा मुंह मरदे वेले डिंगा थींदा है ते बिया कहीं को सवाल मरदे वेले। इवें ही है कि अगर किसी को कोई ज़रूरत होंदी है तो कोई आके कहंदा को हाथ फैलांदा है या अपनी मजबूरी ज़ाहिर करंदा है। मेहरबानी कीती करो वला भी मैं थोड़े अगू हाथ बन के अर्ज करना कि हाथ बन के आदा पियाँ के ऐसे बंदियां दी गरीबां दी मदद कीती करो जेड़े तुहाडे ते आस उम्मीद रख के उन्होंने को खाली ना बुलाया करो, जो भी फरे करो उन्होंने इमदाद कीती करो। तो मेहरबानी हो सी तुहाडी सारे चैनल को सब्सक्राइब करे सो, सारे चैनल को बेल आइकन को ज़रूर दबे सो। मेहरबानी हो सी तामुन करे सो सारे नाल। अस मज़ीद भी तुहाडे कोलों ऐसा वीडियो ज़रूर जी इन्फॉर्मेशन जी तुहाको पता ना हो सी उन्हें मुतालिक गल्लां तुहाडे कोल पहुंचांदे रहसूं ज़रूर। तुहाडी बड़ी मेहरबानी हो सी, थैंक यू। ते ख्याल करे सो वला मज़ीद आदे पे कि ख्याल करे सो ऐसे लोगों की ज़रूर मदद करे सो जेड़े मजबूरी तुहाडे को ज़ाहिर कर देवन तां उन्हां दी आस उम्मीद खाली न वले सो, उन्हां को उन्हां दी आस ना तोड़े सो।